सिंध में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तूफानी, दादू में कीथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। गाज नदी में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। सैलाबी रेला मंचर झील में दाखिल। सखर में 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशीबी इलाके डूब गए। महेड़ में बादल मुसलसल 16 घंटे तक बरसे। जैकबाबाद, लाडकाना, खैरपुर और काजी अहमद में भी हर तरफ पानी ही पानी। कराची के कई इलाके भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन में गलियां ज़ेरे आब आ गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। रुझान में रोड कोही में तोखियानी। सियोड़ा फ्लड बंद टूट गया। चितोई में नहर में शिगाफ। चितोई कई बस्तियां आज फसते ज़ेरे आब आ गई। मियांवाली में सैलाबी रेले। खैरपुर ता मियांवाली में नहर में शिगाफ पड़ गया। बहावलनगर में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। मुल्तान या करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह बुलंद। कई बस्तियों में पानी दाखिल। बलूचिस्तान में बारिशों का स्पेल। एक हो गया जल और थल। मुख्तलिफ अजला में देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारखान में देही इलाकों का शहर से राब्ता कट गया। डेरा बुगटी में बारिश से गली मोहल्ला सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई घरों की छतों और दीवारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। लाहौर में वक्फे से बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में रात गए भी बादल बरसेंगे। बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। MD वासा गुफरान अहमद ने निश्तर टाउन में मानसून एमरजेंसी कैंप का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आप के लिए हिदायत की। सिंध में बिजली सस्ती करने के मुतालबात जोर पकड़ गए। नून लीग ने बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वफाकी हुकूमत 200 यूनिट तक तमाम सूबों में रिलीफ दे चुके। 500 यूनिट तक वालों को पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया। दीगर सूबों में भी अवाम को खुद रिलीफ दें। उधर पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए वजीर आला की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत अरसाल। सिंध में बिजली सस्ती कराने का मिशन। गवर्नर भी मैदान में कूद पड़े। कामरान टसोरी का सिंध हुकूमत को बिजली सस्ती करने के लिए खत लिखने का ऐलान। कहते हैं वजीर आला सिंध बजट पर नजरसानी करें। बिजली सस्ती करके अवाम को रिलीफ देने के लिए फंड्स मुख्तस करें। सिंध के अवाम को बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। उन्होंने किया है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। 4 सूबे हैं मुल्क के, ऐसा तो नहीं है कि एक सूबा है, बाकी सबके साथ जाती है। ये जो ऐलान हुआ है ना, एक्चुअली तो ये होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। जब वफाक में हम मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाया जाए। बिजनेस कम्युनिटी का भी पूरे मुल्क में बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का मुतालबा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, पंजाब में बिजली सार्फिन को रिलीफ काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सिंध के अवाम को भी बिजली बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाक और पंजाब की तरह सिंध को भी बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने का ऐलान करे। दो माह का रिलीफ कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं है। पंजाब हुकूमत के रिलीफ से सूबाहियत का तासुब सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मेहनत कर रही हैं और करना भी चाहिए। लोग अगले इलेक्शन में जब वोट देंगे तो कारकर्दगी का पता चल जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। बोली, पूरी कौम रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म की तरफ देख रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते तो 300 यूनिट से कम वाले सार्फिन को सोलर लगा कर देते। इंटरनेट को बंद किया ना स्लो किया, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर मुमलिकत IT ने मलबा VPN पर डाल दिया। शिजा फातिमा कहती हैं, हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश में कोई सच्चाई नहीं है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। जब ज़्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। कोशिश है अब इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। मजीद कहा,
زبان بندی کی بات میں کوئی سچائی نہیں، معاملہ حل ہو چکا، عوام کے غصے کا اندازہ ہے۔ نون لیگ کا فوج کے بعد عدلیہ میں بھی احتساب کا مطالبہ۔ طلعت چودھری کہتے ہیں فیض حمید کے خلاف کارروائی کے بعد باقی ادارے بھی خود احتسابی کریں۔ ثاقب نثار اور ساتھی سہولت کاری میں ملوث ہیں، چیف جسٹس بھی اپنے ادارے میں سخت احتساب کریں۔ عدلیہ میں پی ٹی آئی کی سہولت کاروں کو نکالا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فیض حمید بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گٹھ جوڑ نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ یہ لوگ بھارتی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ احسن اقبال بولے 9 مئی فوج کے خلاف سازش تھی، عدلیہ برطانیہ جیسے فیصلے کرے۔ پی ٹی آئی کا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں، سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا فیض حمید کے حق میں عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی۔ شعیب شاہین بولے ظلم و جبر کا نیا دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے، آج 26 سوشل میڈیا کارکنوں کو اٹھا لیا گیا۔ مہربانو قریشی بولی تحریک انصاف کی خواتین کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ شوکت بسرا نے کہا انہیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا۔ جس نے کرپشن کی اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، ایک خاص شخصیت نہیں، سب سے سوال ہونا چاہیے۔ فیض حمید والا معاملہ ہماری طرف موڑا گیا تو رد عمل آئے گا، رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے واضح کر دیا۔ ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج وتھ فروا وحید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف اگر فارم 47 کی سیٹ چھوڑ دیتے تو ان کا قد بڑا ہو جاتا۔ سب بیٹھے غلطیوں کو تسلیم کرے، ملک آگے جائے گا۔ جو 8 فروری کو ہوا کیا یہ پرامن انقلاب نہیں تھا؟ اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب، بولے ہم چاہتے ہیں غریبوں کا احساس کیا جائے، حکمران سن لے، عوام مطمئن نہیں، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے، ملک کے وسائل پر یہاں کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا حق ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کیس کو ڈی لسٹ کر دیا، کیس ڈی لسٹ کرنے کا نوٹس جاری، جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی کے باعث کیس ڈی لسٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج سماعت کرنا تھی۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے التوا کی درخواست دائر کی تھی، درخواست نے موقف اختیار کیا، سینئر وکیل حامد خان بیرون ملک ہے۔ حکومت پنجاب کا راولپنڈی میں سبزی منڈی اور سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ، اسسٹنٹ کمشنر کی تعداد بڑھانے کا بھی اصولی فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت کمشنر آفس راولپنڈی میں خصوصی اجلاس ہوا، شرکاء کا شہروں میں مین پلاسٹک کھول ڈھکن متعارف کرانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ملک کی ترقی کے لیے امن و استحکام چاہیے، فرائض میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں۔ اداکارہ نمرا خان کا کیس نیا رخ اختیار کر گیا، کراچی میں ڈیفنس فیز 8 میں نمرا خان کے مبینہ اغوا کی کوشش کے کیس میں تفتیش۔ ایس ڈی پی او درخشم منیشا روپیتا نے تفتیش سے متعلق ویڈیو بیان جاری کر دیا، کہا تفتیش میں یہ بات واضح ہو گئی ملزم ایک ہی تھا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا، واردات ہراسمنٹ تھی نہ اغوا کی کوشش۔ ملزم کی تلاش جاری ہے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔